बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत इमाम शेबुर रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि एक मरतबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक औरत आई और उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मेरे शौहर जैसा नेक आदमी शायद दुनिया में कोई नहीं। वो दिन भर रोज़ा रखते हैं और रात भर नमाज पढ़ते हैं। ये कहकर वो खामोश हो गई। हज़रत उमर इसकी बात का मंशा पूरी तरह समझ ना पाए और फरमाया, अल्लाह तुम्हें बरकत दे और तुम्हारी मग़फ़िरत करे। नेक औरतें अपने शौहरों की ऐसी ही तारीफ़ करती हैं। औरत ने जुमला सुना, कुछ देर झिझकी रुकी और फिर वापस जाने के लिए खड़ी हो गई। काब बिन सवाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मौजूद थे। उन्होंने औरत को वापस जाते देखा तो हज़रत उमर से कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आप उसकी बात नहीं समझे। वो अपने शौहर की तारीफ़ नहीं शिकायत करने आई थी। उसका शौहर जोश इबादत में ज़ौजियत के पूरे हकूक़ अदा नहीं करता। अच्छा ये बात है। हज़रत उमर ने फरमाया, बुलाओ उसे। वो फिर औरत वापस आई। उसे दरियाफ़्त करने पर मालूम हुआ कि वाकई हज़रत काब बिन सवाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ख्याल सही था। हज़रत उमर ने इनसे फरमाया कि अब तुम ही इसका फ़ैसला करो। ए अमीरुल मोमिनीन, आपकी मौजूदगी में मैं कैसे फ़ैसला करूँ? हज़रत काब ने कहा, हाँ, तुमने ही इसकी शिकायत को समझा, तुम ही इसका अज़ाला करो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया। इस पर हज़रत काब ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह ताला ने एक मर्द को ज़्यादा से ज़्यादा 4 औरतों से निकाह की इजाज़त दी है। अगर कोई शख्स इस इजाज़त पर अमल करते हुए 4 शादियाँ करे तो भी हर बीवी के हिस्से में 4 में से एक दिन रात आते हैं। इससे मालूम हुआ कि हर चौथा दिन रात एक बीवी का हक़ है। लिहाजा आप फैसला दीजिए कि इस औरत का शौहर 3 दिन 3 रात इबादत करे, लेकिन चौथा दिन लाज़मन उसे अपनी बीवी के साथ गुजारना चाहिए। ये फ़ैसला सुनकर हज़रत उमर बेचैन हो गए और फरमाया, ये फ़ैसला तुम्हारी पहली फ़हम और फ़रासत से भी ज़्यादा अजब है। उसके बाद हज़रत उमर ने हज़रत काब को बसरा का काजी बना दिया। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी कबीले का सरदार अपने घोड़े पर सवार तन्हा सहरा में जा रहा था। सफ़र के दौरान उसने देखा कि एक शख्स रेत में धंसा पड़ा हुआ है। सरदार ने घोड़ा रोका, नीचे उतरा, इस शख्स के जिस्म पर से रेत हटाई तो देखा कि वो जो कोई भी था बेहोश हो चुका था। सरदार ने उसे हिलाया झुलाया तो वो नीमो आंखों के साथ पानी पानी पुकारते हुए कहने लगा, प्यास से मेरा हलक और मेरी जुबान किसी सूखे हुए चमड़े की तरह अकड़ चुकी है। अगर पानी ना पिया तो मर जाऊंगा। सरदार ने सोचा कि वाज़ेह क़ता से अजनबी दिखाई देने वाला शख्स जो इर्द गिर्द की किसी भी कबीले से ताल्लुक़ नहीं रखता, पता नहीं कब से यहाँ बेयारो मददगार पड़ा हुआ है। उसने जल्दी से घोड़े की ज़ेन के साथ लटकी हुई छागल उतारी और इस अजनबी के होंठों से लगाकर इसकी प्यास बुझाने लगा। अजनबी ने खूब सैर होकर पानी पिया, सरदार का शुक्रिया अदा किया और कहने लगा, ए रहमदिल शख्स, मेरा घोड़ा शायद कहीं भाग गया है। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम मुझ पर मज़ीद एहसान करते हुए अपने साथ बिठाकर किसी करीबी जगह ले जाओ जहाँ मैं अपनी सवारी का बंदोबस्त कर सकूँ? सरदार ने खुशदिली से कहा, हाँ क्यों नहीं। सरदार घोड़े पर सवार होकर इस अजनबी से कहने लगा, आ जाओ, मेरे पीछे बैठ जाओ। अजनबी मुश्किल ज़मीन से उठा, घोड़े पर सवार होने की कोशिश की, मगर हर बार नकाहत के बाइस गिर जाता। वो सरदार से कहने लगा, इस संगदिल सहरा ने मेरे जिस्म की सारी ताकत निचोड़ ली है। बराए करम, कैसा हो सकता है कि आप उतरे और घोड़े पर सवार होने में मेरी मदद करें? सरदार बाखुशी उतर कर इस अजनबी को घोड़े पर बैठाने में मदद करने लगा। अजनबी जैसे ही घोड़े पर सवार हुआ, उसने एक जोरदार लात सरदार की पीठ पर रसीद की और घोड़े को गिर लगाकर भाग ले गया। सरदार ने पीछे से आवाज़ें दी तो इस अजनबी शख्स ने रुक कर कहा, शायद तुम खजालत महसूस कर रहे हो। एक अजनबी के हाथों धोखा कैसे खा गया? सुनो, मैं एक राहज़न हूँ और लुटेरे से रहम की भीख मांगना बेकार है, इसलिए चीखने चिल्लाने से कोई हासिल नहीं होगा। सरदार ने जवाब दिया कि मैं एक कबीले का सरदार हूँ और भीख मांगना या रहम की दरख्वास्त करना एक सरदार की शान के ख़िलाफ़ है। मैं फ़कत ये कहना चाहता हूँ कि बात मेरी शर्मिंदगी की नहीं, बल्कि जब तुम किसी मंडी में इस घोड़े को फ़रोख्त करने जाओ तो इस नायाब नस्ल के घोड़े के मुतालिब लोग ज़रूर पूछेंगे, तो इन्हें मेरा बताना कि फ़ला कबीले के फ़ला सरदार ने मुझे तोहफ़तन दिया था। किसी भी महफिल में सहरा में लाचार और बेयारो मददगार शख्स का रूप धार कर हासिल करने के बहाने लूटने का किस्सा मत सुनाना, वरना लोग बेरहम सहराओं में मदद के तलबगार अजनबियों पर भरोसा करना छोड़ देंगे। एक मरतबा मखतूब जहानिया मुजफ्फरगढ़ से गुजर रहे थे कि आपने लोगों से फरमाया, कौन है जो मुझे दूध पिलाए और अपनी भैंस मरवाए? चुनाचे किसी ने भी हामी न भरी, लेकिन एक ज़मींदार मियाँ दाऊद नामी दौड़ता हुआ आपकी खदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की, हज़रत, मैं दूध पेश करूँगा।
یہ سن کر آپ نے فرمایا میاں سوچ لو بھینس مر جائے گی۔ اس نے عرض کی حضور یہ بھینس تو کیا جان طلب کرے تو جان حاضر ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا دودھ لے آؤ۔ میاں داؤد فوراً گھر سے گلاس میں دودھ لے آئے اور کہا کہ بھینس مرنے لگے تو ذبح کر لینا۔ چنانچہ حضرت نے گلاس کو منہ سے لگایا ہی تھا کہ ادھر بھینس کے گلے پر چھری پھر گئی۔ اس واقعے کو 5 سال گزر گئے۔ میاں داؤد کی ایک چھوٹی سی بھینس کی بچی تھی اور اس کی پرورش کرتے رہے یہاں تک کہ اس نے آگے پھر ایک بچی جنم دی اور میاں داؤد کے گھر میں دودھ کی نہر اور خوشی کی لہر آ گئی۔ لیکن مخدوم جہانیہ پھر پہنچ گئے اور پہلے والا سوال کیا۔ میاں داؤد پھر دودھ لے کر حاضر ہوئے۔ آپ نے دودھ پیا، ادھر پہلے کی طرح بھینس کے گلے میں چھری پھر گئی اور اس کے آگے ایک ماں کی بچی رہ گئی۔ آپ تشریف لے گئے۔ میاں داؤد اس بچی کی پرورش کرنا شروع کر دی یہاں تک اس نے ایک بچی دی اور پھر مخدوم پہنچ گئے۔ اس طرح یہ واقعہ 4 دفعہ پیش آیا۔ چوتھی مرتبہ مخدوم نے دودھ پیا، بھینس ذبح ہو گئی، مگر اس دفعہ حضرت گئے نہیں بلکہ کھڑے رہے، کبھی میاں داؤد کی طرف اور کبھی ذبح ہونے والی بھینس کی طرف دیکھتے رہے۔ پھر فرمایا میاں داؤد میرے پیچھے آؤ۔ اب حضرت مخدوم آگے اور میاں داؤد پیچھے چل رہے تھے۔ چلتے چلتے دونوں ایک دریا کے کنارے پہنچ گئے۔ آپ نے وضو فرمایا اور نماز ادا کی۔ پھر میاں داؤد سے فرمایا تمہاری بھینس کا کیا نام تھا؟ اس نے عرض کی میری بھینس کا نام سوہنی تھا۔ حضرت نے فرمایا بہتر، اب جس طرف پانی کا بہاؤ ہے اسی طرف تم سوہنی سوہنی پکارتے جاؤ مگر پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا۔ میاں داؤد نے ایسا ہی کیا، لیکن کچھ دور جا کر انہوں نے مڑ کر پیچھے دیکھا، کیا دیکھتے ہیں کہ بہت سی بھینس اس کے پیچھے آ رہی ہے۔ حضرت مخدوم نے دوری سے فرمایا میاں داؤد تم نے یہ کیا کیا؟ اگر تم اس طرح چلے جاتے اور مڑ کر نہ دیکھتے تو ہر طرف بھینسیں ہی بھینسیں نظر آتی۔ اس نے عرض کی حضور میں غریب آدمی ہوں، انہیں کیسے سنبھالتا، ان کا چارہ کہاں سے لاتا؟ آپ نے فرمایا ہر چیز کا رازق اللہ تعالیٰ ہے، تم ان کے لیے جو بھی گھاس لا سکو گے وہی پورا ہو جائے گی۔ آپ دعا کر کے چلے گئے۔ میاں داؤد نے ایک نوکر رکھ لیا جو بھینسوں کی دیکھ بھال کرتا، خود میاں داؤد سر پر دودھ کا مٹکا اٹھاتا اور کئی میل دور اونچ شریف میں جا کر حضرت مخدوم جہانیہ کے لنگر میں شامل کرتا۔ اس طرح کئی سال گزر گئے۔ ایک دن حضرت مخدوم گھر سے باہر تشریف فرما تھے کہ میاں داؤد سر پر مٹکا اٹھائے سامنے سے گزرا۔ حضرت مخدوم نے ملازم بھیج کر میاں داؤد کو پاس بلایا۔ اس نے سر سے مٹکا اتار کر ایک طرف رکھا اور بڑے احترام سے قد بوس ہوا۔ آپ نے اسے گلے لگایا اور دعا دیتے ہوئے فرمایا بھائی داؤد آپ نے بہت محنت کی ہے، اپنا دایاں ہاتھ بڑھاؤ تاکہ تجھے پیران کرام سے ملا دوں۔ میاں داؤد حضرت کے دست پر بیت ہو کر سلسلہ سحر و ریدیہ میں داخل ہوا اور شیخ کی توجہ سے تھوڑے ہی عرصے میں کمال درجہ تک پہنچ گیا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت مخدوم نے فرمایا ہم بھی پیر جہانیہ ہیں، تم بھی پیر جہانیہ ہو۔ چنانچہ میاں داؤد آپ کی نظر کرم سے پیر جہانیہ کے لقب سے مشہور گزرے، جن کا مرزا مظفر گڑھ سے علی پور جاتے ہوئے 3 میل کے فاصلے پر اڈہ پیر جہانیہ سے مغربی طرف دین پور میں واقع ہے۔ شفا کے لیے زیادہ تر آپ کی دروازے کی خاک بڑی مشہور ہے۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔